আসুন বন্ধুরা আগে এই ভিডিওটি দেখি তারপর এই ভিডিওর ফানি কমেন্টগুলো পড়ব। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। অনেক বড় বড় ফল। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। বেলুন ফাট জায়গা। এই দিদির বংশকে তো দুধ কিনতেই আর হবে না। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नेक्स्ट। अभी मजा आएगा ना। আরে এত ন্যাকামি করে লাভ নেই, তোমার বিচি ফাটে নাই। रुको जरा सबर करो। সিল আগে থেকেই ফাটা ছিল। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। মেশিন ঠিক আছে তো? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। नेक्स्ट। चीटिंग 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 करता है तू। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, মানে আমি তো অন্য কিছু ভেবেছিলাম। प्यारी समझ गई। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हर चीज में मिलावट है। মানে আজকাল কারো উপর বিশ্বাস করা যায় না, সব কিছুতেই ভেজাল। আজকাল দুধ में পানি মিলানা আম বাত है, মানে আজকাল দুধে পানি মিশানো খুব কমন বিষয়। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটি? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন আর এইরকম ভিডিও নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।